वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे नो कितिंगै भारतीय युवा मोर्चा खुवाई मंदनी लुवाजी मंगबाई ते खुवाई हांकर हेल्थ डिपार्टमेंट नि बखाक्तै काइसा थैरिमार पान्दा संगा जाखा स्रांसालक खुवाई ब्लड बेंगो अ पान्दानो जाति कथार मसंगै जेंसावरिखा खुवाई मंडलनि आचुफां सुब्रत मजुमदार बनकारिब पान्दाव फाइ मानजाखा युवा मोर्चा मंडलनि आचुफां सत्यजित पालन खोबै खुवाई हांकर साकाम नपे कुचुक बेरनि साक नायकलाइर अथैरिमानि पान्दाव ककनारिखा खुवाई मंडल आचुफां सुब्रत मजुमदार बसाका थैरिमा हाय खाकसांमाते गुबुनि थायो फानक माया आबुनि बागै जत पाल बाक्सके थैरिना बागै साकाब अथैरिमानि पान्दाव खुवाई युवा मोर्चा मंडलनि आचुफां सत्यजित पाल साका अथैरिमानि पान्दा काहाम खेन ख्लाइजागै दंगो खुवाई युवा मोर्चा कमिटिनि बखाक्तै जेफुरो साक हामिया रक थै नाङै तंखे आफुरो युवा मोर्चानि आदं रक आरो थाङै साक हामिया रकन थै रिवै साक हामलिउ हनै थै न कारिब गोबाङा मानि खनै रां पैसा रकब खांलायै युवा मोर्चा मंडल कमिटिनि बखाक्तै जुबाजुब ख्लायै दंगो हनै साकाब आशाल थैरिमानि पान्दाव खरक निजि लुकुर थैरिका हनै कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा কি বিষয়ে আপনারা আয়োজন করতেছেন? আজকে মূলত ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে উপলক্ষে খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা খোয়াই মণ্ডলের সহযোগিতায় আমরা এই খোয়াই ব্লাড ইনডোরে একটা ব্লাড ব্যাংকের ইনডোরে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। তো যুব মোর্চা বিগত দিনেও এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করেছে এবং আগামী দিনেও করবে এবং সমাজের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আগামী দিনেও নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে এই আশা করতেছিলাম না। আজকে কতটা ইউনিট বাদ এখন পর্যন্ত 15 ইউনিট হয়েছে, আরও কিছু ডোনার আছে, তারা আসবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।